बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे सवालात और जवाबात। domande e risposte। Tu parli italiano? तुम इटालियन बोलते हो? Tu parli italiano? तुम इटालियन बोलते हो? यकीनन। यकीनन यानी हाँ, मैं यकीनी तौर पे इटालियन बोलता हूँ। Stai dicendo la verità? तुम सच बोल रहे हो? Stai dicendo la verità? तुम सच बोल रहे हो? Stai dicendo तुम बोल रहे हो, तुम कह रहे हो, la verità सच। Sempre vero हमेशा सच। Sempre vero हमेशा सच। Sempre हमेशा vero सच। यानी ये नहीं कि मैं सिर्फ इस वक्त सच बोल रहा हूँ, बल्कि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। Sempre vero हमेशा सच। Dove eri ieri? तुम कल कहाँ थे? Dove eri ieri? तुम कल कहाँ थे? Dove eri कहाँ थे? Ieri कल यानी गुज़श्ता कल को तुम नज़र नहीं आए, तुम कहाँ थे? Sono stato malato। मैं बीमार था, मैं बीमार हो गया था। Sono stato malato मैं बीमार हो गया था। Sono में stato malato बीमार हो गया था यानी मेरी कुछ तबीयत नासाज हो गई थी। Sono stato malato। उसके बाद नेक्स्ट है chi sei? तुम कौन हो? Chi sei? तुम कौन हो? Sono tuo vicino। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। Sono tuo vicino मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। या आप ऐसे भी कह सकते हैं sono tuo amico मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। Sono tuo amico मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। Dove sei? तुम कहाँ हो? Dove sei? तुम कहाँ हो? Sono al lavoro मैं काम पर हूँ। Sono al lavoro मैं काम पर हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं स्कूल में हूँ। Sono a scuola मैं स्कूल में हूँ या मैं बाज़ार में हूँ। Cosa stai dicendo? क्या कह रहे हो? Cosa stai dicendo? क्या कह रहे हो? Sto chiamando मैं कॉल कर रहा हूँ। Sto chiamando मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं फ़ोन कर रहा हूँ। यानी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ। Sto chiamando मैं कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, नया सवाल है come va tuo saluto। come va tuo salute तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी सेहत कैसी है। come va tuo salute come va कैसी है, किस तरह है। tuo salute तुम्हारी तबीयत, तुम्हारे मजाज कैसे हैं। tutto posto बिल्कुल ठीक है। tutto posto बिल्कुल ठीक हूँ। tutto सब, posto ठीक है, सब सही है, सब ठीक हूँ। यानी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ही है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है quanti figli hai? बच्चे कितने हैं। quanti figli hai तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारी औलाद कितनी है। non sono sposato मैंने शादी नहीं की। non sono sposato मैंने शादी नहीं की यानी मैंने अभी तक तो शादी ही नहीं की, मेरे बच्चे किधर से होंगे। non sono sposato मैंने शादी नहीं की। Perché sei venuto in città? शहर में क्यों आ गए। Perché sei venuto in città? शहर में क्यों आ गए। Perché क्यों sei venuto तुम आ गए in città शहर में यानी गांव में इतने अच्छे तरीके से तुम रह रहे थे, तुम शहर में क्यों आ गए। आगे से जवाब देता है perché mi piace क्योंकि मुझे पसंद है। Perché mi piace क्योंकि मुझे पसंद है यानी शहर में रहना मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं छोड़ के गांव को यहाँ बस गया हूँ। Perché mi piace क्योंकि मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं। Perché miei amici vivono qua। या आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। Perché miei parenti vivono qua। मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। miei parenti vivono qua। parenti रिश्तेदार। उसके बाद नेक्स्ट है come tuo lavoro तुम्हारा काम कैसा है।
come tuo lavoro تمہارا کام کیسا ہے، یعنی تمہارا کام کیسے چل رہا ہے، تم کام سے خوش ہو، مطمئن ہو۔ come tuo lavoro تمہارا کام کیسا ہے۔ نانے تانتو بینے زیادہ اچھا نہیں ہے، نانے تانتو بینے زیادہ اچھا نہیں ہے، یعنی میں کام سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں، مجھے کام بہت زیادہ پسند نہیں ہے۔ نانے تانتو بینے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ perché sei andato a Roma تم روما کیوں گئے، perché sei andato a Roma تم روما کیوں گئے، یعنی تم جہاں موجود تھے، کام کر رہے تھے، تم روما کا چکر کیوں لگاتے ہو، روما کیوں جاتے ہو۔ اس کا جواب ہے per trovare amici دوستوں سے ملنے کے لیے، per trovare amici دوستوں سے ملنے کے لیے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں per trovare mia famiglia میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گیا تھا یا جاتا ہوں، per trovare mia famiglia۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے qual è il tuo cibo preferito تمہاری پسندیدہ ڈش، تمہاری پسندیدہ خوراک کون سی ہے، qual è کون سی، il cibo preferito پسندیدہ ڈش، پسندیدہ کھانا کون سا ہے، pesce frittato تلی ہوئی مچھلی، pesce frittato تلی ہوئی مچھلی، یعنی تلی ہوئی مچھلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے perché sei arrabbiato تم ناراض کیوں ہو، تم خفا کیوں ہو، perché کیوں، sei arrabbiato تم ناراض ہو۔ اس کا جواب ہے non sono arrabbiato میں ناراض نہیں ہوں، non sono arrabbiato میں ناراض نہیں ہوں، میں غصے میں نہیں ہوں، تم کو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے perché hai lasciato studiare تم نے پڑھائی کیوں چھوڑی، perché hai lasciato studiare تم نے پڑھائی کیوں چھوڑی، یعنی تم نے پڑھائی کو کیوں خیر بات کہہ دیا، تم نے پڑھائی کو کیوں چھوڑ دیا۔ ho sbagliato میں نے غلطی کر دی، ho sbagliato میں نے غلطی کر دی، یعنی میں نے جو پڑھائی چھوڑی ہے یہ میری غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ho sbagliato میں نے غلطی کر دی، یعنی اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کر دی ہے یہ کام کرنے میں، یعنی پڑھائی چھوڑنے میں، ho sbagliato میں نے غلطی کر دی۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ho fatto errore میں نے غلطی کی۔ cosa dicono وہ کیا کہہ رہے ہیں، cosa dicono وہ کیا کہہ رہے ہیں، loro ti chiamano تم کو بلا رہے ہیں، loro ti chiamano تم کو بلا رہے ہیں، cosa dicono وہ کیا کہہ رہے ہیں، loro ti chiamano وہ تم کو بلا رہے ہیں، loro وہ لوگ، ti chiamano تمہیں بلا رہے ہیں، تمہیں پکار رہے ہیں۔ quando stai arrivando تم کب آ رہے ہو، quando stai arrivando تم کب آ رہے ہو، quando کب، stai arrivando آ رہے ہو، یعنی تم میرے پاس کب آ رہے ہو۔ molto presto بہت جلد، molto presto بہت جلد، یعنی میں تمہارے پاس بہت جلد پہنچ رہا ہوں، بہت جلد آ رہا ہوں۔ dov'è casa tua تمہارا گھر کدھر ہے، dov'è casa tua تمہارا گھر کدھر ہے، کس طرف ہے۔ a centro città شہر کے مرکز میں، a centro città شہر کے مرکز میں، یعنی میرا گھر جو ہے وہ شہر کے مرکز میں ہے، میں شہر کے مرکز میں رہتا ہوں، a centro città شہر کے مرکز میں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ نئے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے۔ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد، اللہ حافظ، arrivederci۔